Okay, next naman tayo ulit guys. Magluluto naman ulit tayo. Pang merienda mamaya. Pagkita ng flour guys. Flour. Ito flour. Okay. Tapos salt guys, salt. Salt. Okay. Salt. Sugar. Yes. Ito, may ito margarine ito. Itlog guys. Itlog. Saka, ito, fresh milk. Fresh milk guys, fresh milk. Yan. Okay, para may merienda pa mamaya. Pagising. Ang merienda. Okay. So, ito guys. Yung margarine. Ilagay na natin. Ilagay na natin. Para i-mix natin agad. Yun. Yun. Halo. Yun. Pasaluin natin guys. Hanggang sa makuha natin yung tamang texture niya. Yun. I-rest natin ito mamaya. Okay, wait lang. Ayan na guys. Na-form na natin yung dough natin. I-rest natin ng 1.5 hours. Tapos saka natin lutuin. Tapos ko lang i-form mo guys. Yan. Yan yung merienda natin mamaya. Ayan. Kalahating oras. Pwede nang lutuin yan. Pwede mga alas 3, merienda na. Saktong-sakto yan. Yun. Guys. Okay. Donut at saka twist donut. Yun. Yun. Okay. Woohoo! Yan na. Ayun. Twist donut. Donut kayo dyan. Kung gusto niyo po, mura lang to. Mura lang tong donut ko. Yuhu! Ayun na. Ayun na guys, yung product natin oh. Yan na yun oh. Tapos lulutuin. Ayun na. Pwede nang kainin. Kainan na. Ayan na. Pili na kayo. Okay. Pilian nyo na. Yun. Oh. Ayun o. Ayun. Ayun. Ayan, medyo nasunog ng konti. Napabayaan ko eh. Ayan. Yes. Ready to eat na to. Kainan na guys. Ayan. Homemade donut. Homemade.